জননেতা রাহুল গান্ধী জিন্দাবাদ জিন্দাবাদ জিন্দাবাদ। আমি এতিয়া সম্বৰ্ধনা অনুষ্ঠানলৈ আগবাঢ়ি আহিছোঁ। আমাৰ সৰ্বভাৰতীয় ৰাজনৈতিক দলৰ বিৰোধী নেতা ৰাহুল গান্ধী ডাঙৰীয়াক সম্বৰ্ধনা জনাব অসম প্ৰদেশ কংগ্ৰেছ কমিটিৰ সভাপতি গৌৰৱ গগৈ ডাঙৰীয়াই। তেখেতে এখন জাপি আৰু গোলাম গামোচাৰে সম্বৰ্ধনা জনাব। গৌৰৱ গগৈ ডাঙৰীয়াই তেখেতক সম্বৰ্ধনা জনাব এখন গোলাম গামোচা আৰু রাহুল গান্ধী জিন্দাবাদ, রাহুল গান্ধী জিন্দাবাদ, জাপি জাপি রাহুল গান্ধী জিন্দাবাদ, রাহুল গান্ধী জিন্দাবাদ, রাহুল গান্ধী, রাহুল গান্ধী, রাহুল গান্ধী, গৌরব গগৈ, গৌরব গগৈ। এতিয়া সম্বৰ্ধনা জনাব বিশ্বনাথ সমষ্টিৰ প্ৰাৰ্থী জয়ন্ত বৰা ডাঙৰীয়া। তেখেতে এখন ফুলাম গামোচা আৰু শৰাইৰে ৰাহুল গান্ধী ডাঙৰীয়াক সম্বৰ্ধনা জনাব। ইয়াৰ পিছত সম্বৰ্ধনা জনাব শংকৰ কুটুম ডাঙৰীয়া, গহপুৰ সমষ্টিৰ প্ৰাৰ্থী। তেখেতে সম্বৰ্ধনা জনাব। ইয়াৰ পিছত সুনীল চেত্ৰী ডাঙৰীয়া, তেখেতে সম্বৰ্ধনা জনাব। সুনীল চেত্ৰী ডাঙৰীয়া নাই। গৌৰৱ গগৈ ডাঙৰীয়া সম্বৰ্ধনা জনাব বিশ্বনাথ সমষ্টিৰ প্ৰাৰ্থী জয়ন্ত বৰা ডাঙৰীয়াই। আৰু এতিয়া আমি পৰৱৰ্তী কাৰ্যসূচীলৈ আগবাঢ়িছোঁ। আদৰণি ভাষণ প্ৰদান কৰিব জয়ন্ত বৰা ডাঙৰীয়াই। রাহুল গান্ধী, রাহুল গান্ধী, রাহুল গান্ধী, গৌরব গগৈ। নমস্কাৰ। আমাৰ মাজত আমাৰ সকলোৰে প্ৰিয় ভাৰতৰ নেতা, ভাৰতীয় জাতীয় কংগ্ৰেছৰ আমাৰ সকলোৰে প্ৰিয় নেতা ৰাহুলজী আমাৰ মাজত উপস্থিত হৈছেহি। আমাৰ মাজত উপস্থিত হৈছে অসম গৌৰৱ, আমাৰ সকলোৰে প্ৰিয় নেতা গৌৰৱ গগৈ ডাঙৰীয়া। আমি বিশ্বনাথ জিলা কংগ্ৰেছৰ পৰা তেখেতসকলক উষ্ম আদৰণি জনাইছোঁ। राहुल जी, आपको विश्वनाथ में स्वागत करता हूँ। ज़्यादा लंबा नहीं बोल चाहता हूँ, इतना ही बोलता हूँ कि गणतंत्र बचाने की जो आपका लड़ाई है, उस लड़ाई में हम आपके साथ में हूँ। राहुल जी, আপোনাক আমি ক'ব বিচাৰিছোঁ যে আমি বিশ্বনাথৰ পৰা আমি আপোনাক 3খন সিট আমি গৌৰৱজী ডাঙৰীয়া মুখ্যমন্ত্ৰী হোৱাত আমি आपको झूला में हम देंगे। পৰম শ্ৰদ্ধাৰ ৰাইজ, আজি আপোনালোকে ইয়াত আহি যি আমাক আগবঢ়ালে, আমাৰ আজি আমি ইয়াৰ পৰা আমি গৌৰৱজী ডাঙৰীয়াক আমি ক'ব বিচাৰিছোঁ যে এইবাৰ গোটেই অসমত গৌৰৱ গগৈ ডাঙৰীয়াত আমাৰ ইয়াত কংগ্ৰেছ চৰকাৰ হ'ব আৰু বিশ্বনাথৰ 3টা সিট
আমাৰ ভাৰতীয় জাতীয় কংগ্ৰেছৰ পতাকা উত্তোলন হ'ব। মই বিশেষ নকওঁ, মই সকলোকে নমস্কাৰ জনাইছোঁ। আমাৰ মাজত উপস্থিত আছে ভাৰতীয় জাতীয় কংগ্ৰেছৰ বিভিন্ন বিষয়ববীয়াসকল, সকলোকে শুভকামনা জনাইছোঁ। নমস্কাৰ। ধন্যবাদ জনাইছোঁ জয়ন্ত বৰা ডাঙৰীয়াক। এতিয়া আমাৰ মাজত ভাষণ প্ৰদান কৰিব অসম গৌৰৱ যোৰহাটৰ সাংসদ, অসম প্ৰদেশ কংগ্ৰেছ কমিটিৰ সভাপতি গৌৰৱ গগৈ ডাঙৰীয়াই আপোনালোকক উদ্দেশ্য কৰি ৰাজনৈতিক ভাষণ প্ৰদান কৰিব। জয় জয় অসম, জয় অসম, জয় জুবিন দা, জয় জুবিন দা। আজি এই বিশাল নিৰ্বাচনী সভাত উপস্থিত থকা আমাৰ দলৰ নেতা ৰাহুল গান্ধী ডাঙৰীয়া, উপস্থিত থকা আমাৰ এই যিমানবোৰ কালচাৰেল গ্ৰুপবোৰ আছে, যিমান আমাৰ কালচাৰেল গ্ৰুপ আছে, অলপ আমাৰ মাজত আমাক ক'বলৈ দিয়ক। আৰু সন্মুখত সেইখিনি মানুহ যে আছে, অলপ শান্ত থাকক। সন্মুখত যিখিনি মানুহবোৰ আছে, হুলস্থুল নকৰিব, অলপ আমাক শান্তকৈ ক'বলৈ দিয়ক। আমাৰ কালচাৰেল ট্ৰুপ অলপ, আমি ৰাহুল গান্ধী ডাঙৰীয়া যেতিয়া বিদায় দিম, আমাৰ বড়ো ট্ৰুপ, আমি যেতিয়া ৰাহুল গান্ধী ডাঙৰীয়াক বিদায় দিম, তেতিয়া আমি আমাৰ গোটেই আমাৰ বিহু দল, বড়ো দল, মিচিং দল, আমি গোটেইখিনি তেখেতক সুন্দৰকৈ আমি বিদায় দিম। এতিয়া মই সকলোকে অনুৰোধ কৰিছোঁ যে আমি সভা কাম আৰম্ভ কৰিবলৈ বিচাৰোঁ আৰু সকলোকে আমাৰ শ্বৰ নকৰিবলৈ অনুৰোধ কৰিছোঁ। আপোনালোকে যদি এনেদৰে কথাবোৰ কৈ থাকে, তেতিয়া আমাৰ বক্তৃতা দিবলৈ যথেষ্ট জটিল হ'ব। এতিয়া আমাৰ নিৰ্বাচনী সভাত উপস্থিত থকা ৰাহুল গান্ধী ডাঙৰীয়া, আমাৰ মাজত উপস্থিত থকা AICC চিনিয়ৰ অবজাৰ্ভাৰ মাননীয় বন্ধু তিৰ্কী ডাঙৰীয়া, উপস্থিত থকা আমাৰ AICC সম্পাদক মনোজ চৌহান ডাঙৰীয়া, উপস্থিত থকা CPI-MLৰ ষ্টেট ছেক্ৰেটাৰী বিবেক দাস ডাঙৰীয়া, উপস্থিত থকা আমাৰ জিলা কংগ্ৰেছ সভাপতি প্ৰশান্ত হাজৰিকা ডাঙৰীয়া, উপসভাপতি মনোজ চৌহান ডাঙৰীয়া, আমাৰ কংগ্ৰেছ দলৰ মনোনীত প্ৰাৰ্থী জয়ন্ত বৰা ডাঙৰীয়া, শংকৰজ্যোতি কুটুম ডাঙৰীয়া, CPIM দলৰ প্ৰাৰ্থী জ্ঞানদীপ চৰকাৰ ডাঙৰীয়া আৰু মঞ্চত উপস্থিত থকা আমাৰ প্ৰদেশ কংগ্ৰেছ, জিলা কংগ্ৰেছ, ব্লক কংগ্ৰেছ, মহিলা কংগ্ৰেছ, NSY যুৱ কংগ্ৰেছৰ সতীৰ্থসকল আৰু উপস্থিত থকা শ্ৰদ্ধেয় ৰাইজ, আজি ইয়াত আহোঁতে মই ৰাহুল গান্ধী ডাঙৰীয়াক কৈ আছিলোঁ যে राहुल गांधी जी, आज हम उस जिला में आए हैं जिस जिला में कांग्रेस पार्टी के प्रथम अध्यक्ष स्वर्गीय छबीलाल उपाध्याय जी का जन्म हुआ और आज उनके धरती में आए हैं। और इस मंच से मैं
कांग्रेस के इस महान नेता, देश के महान नेता स्वर्गीय छबिलाल उपाध्याय के प्रति मैं अपनी श्रद्धांजलि व्यक्त करता हूं। আজি আমি সকলে ঐক্যবদ্ধ হৈছো এখন নতুন বৰ অসমৰ কল্পনা কৰিবলৈ, আৰু এই নতুন বৰ অসম আমি যেতিয়া কংগ্ৰেছ দলৰ ফলৰ পৰা নতুন বৰ অসমৰ কল্পনা আমি কৰিলো, তেতিয়া আমি প্ৰেৰণা ললো। আমি প্ৰেৰণা ললো আমাৰ স্বাধীনতা সংগ্ৰামৰ পৰা। ভাৰত স্বাধীন হল যেহেতু ভাৰতৰ জনসাধাৰণ একগোট আছিল, আৰু সকলোৱে ভাৰতৰ স্বাধীনতা সংগ্ৰামত ভাগ ললে। সেয়া হিন্দু হওক, মুছলিম হওক, শিখ হওক, খ্ৰীষ্টিয়ান হওক, জৈন হওক, আৰু আমাক ব্ৰিটিছ শাসনে ভাগ ভাগ কৰিবলৈ বিচাৰিছে। ব্ৰিটিছ চৰকাৰে গম পাই গৈছিল কি যদি ভাৰতক ধৰ্ম নামত ভাগ ভাগ কৰা যায় তেতিয়া ভাৰতৰ শক্তি দুৰ্বল হ'ব। কিন্তু সেই সময়ত স্বাধীনতা সংগ্ৰামৰ সময়ত আমি সকলোৱে একগোট হলো। সকলোৱে একগোট হৈ যোৱাৰ পিছত আমি স্বাধীনতা আন্দোলনৰ যোগেদি আমি ব্ৰিটিছক খেদিবলৈ সক্ষম হলো। সেই স্বাধীনতা সংগ্ৰামৰ পৰা প্ৰেৰণা লৈ আমি বৰ অসমৰ কল্পনা কৰিছো। আমি বৰ অসমৰ কল্পনা কৰিছো জ্যোতিপ্ৰসাদ আগৰৱাল দেৱৰ আৰু ভূপেন হাজৰিকাৰ কবিতাৰ পৰা, গীতৰ পৰা। ভূপেন হাজৰিকা, লক্ষ্মীনাথ বেজবৰুৱা, জ্যোতিপ্ৰসাদ আগৰৱাল সদায় এটা বৃহত্তৰ অসমীয়া সমাজ বাবে তেওঁলোকে নিজৰ শ্ৰদ্ধা নিবেদন কৰিছিল। এটা বৃহত্তৰ অসমীয়া সমাজ য'ত আমাৰ মিচিং, বড়ো, ৰাভা, কাৰ্বি, আদিবাসী, ভাষিক সংখ্যালঘু, ধৰ্মীয় সংখ্যালঘু আমি সকলোৱে যে থাকিব পাৰোঁ, আমাৰ মাজত মিলাপ্ৰীতি থাকিব, আমাৰ মাজত এনাজৰি থাকিব। জ্যোতিপ্ৰসাদ আগৰৱাল, লক্ষ্মীনাথ বেজবৰুৱা আৰু ভূপেন হাজৰিকাৰ কবিতাৰ আৰু সংগীতৰ পৰা প্ৰেৰণা লৈ এইবাৰ আমি বৰ অসমৰ কল্পনা কৰিলোঁ। আমি বৰ অসমৰ কল্পনা কৰিছোঁ। এই নতুন বৰ অসমৰ আমি কল্পনা কৰিছোঁ প্ৰায়তঃ তৰুণ গগৈদেৱৰ পৰা প্ৰেৰণা লৈ। প্ৰায়তঃ তৰুণ গগৈদেৱ সদায় দুখীয়া মানুহৰ বাবে চিন্তা কৰিছিল। কৈছিল যে কংগ্ৰেছ দল হল দুখীয়া মানুহৰ দল। আমি মহাত্মা গান্ধী দল, সুভাষ চন্দ্ৰ বসু দল, আৰু মহাত্মা গান্ধীয়ে আমাক শিকাই থৈ গ'ল যে আমাৰ কৰ্তব্য হল যে প্ৰত্যেক দুখীয়া মানুহৰ চকুপানী মোহাৰি দিয়া। আমি এই মহান দলৰ আমি সৈনিক, আমি এই মহান দলৰ আমি প্ৰতিনিধি, আৰু সেইকাৰণে আমাৰ মেনিফেষ্টোৰ ভিতৰত যদি চাই আমি সদায় দুখীয়া মানুহৰ বাবে চিন্তা কৰোঁ। প্ৰায়তঃ তৰুণ গগৈদেৱে চিন্তা কৰিছিল যে দুখীয়া মানুহৰ ঘৰৰ ল'ৰা ছোৱালী কেনেদৰে ভাল শিক্ষা লাভ কৰিব, দুখীয়া অঞ্চলৰ বয়োজ্যেষ্ঠসকল কেনেদৰে বিনামূলীয় দৰৱ কিনিব পাৰিব, আৰু বিশেষভাৱে মহিলাসকলৰ ওপৰত জোৰ দিছিল। আৰু সেইকাৰণে এয়া চিন্তা লৈ আমি নতুন বৰ অসমৰ আমি কল্পনা কৰিছোঁ যে এই নতুন বৰ অসমত আমি মহিলাসকলক বিশেষ গুৰুত্ব দিব লাগিব, মহিলাসকলক বিশেষ সন্মান দিব লাগিব। আমি সকলোৱে দেখিলোঁ যে কোভিডৰ সময়ত কেনেদৰে আমাৰ আশা কৰ্মী, কেনেদৰে আমাৰ অংগনবাড়ী কৰ্মী কিমান কষ্ট কৰিলে। আশা কৰ্মী, অংগনবাড়ী কৰ্মীসকলৰ কষ্ট বিনিময়ত আমি নিজৰ সমাজখন সুৰক্ষিত ৰাখিব পাৰিলোঁ। সেইকাৰণে আমাৰ প্ৰতিশ্ৰুতি হ'ল, আমাৰ সংকল্প হ'ল পৰৱৰ্তী চৰকাৰ আহিলে আমি আশা কৰ্মী আৰু অংগনবাড়ী কৰ্মীসকলৰ দৰমহা বৃদ্ধি কৰিব লাগিব। মহিলাসকলে কয় কি আঁচনি আমি প্ৰায়তঃ তৰুণ গগৈদেৱৰ দিনত পাইছিলোঁ, মাজনী, মামনি, বাইদেউ, নবৌ। আঁচনি আজিও চৰকাৰে দি আছে, মাহে 1250 টকা দি আছে।
কিন্তু প্ৰয়াত তৰুণ গগৈদেৱ কেতিয়াও অসমৰ মহিলাসকলক আঁচনি নামত দৰাই থকা নাছিল। প্ৰয়াত তৰুণ গগৈদেৱ মহিলাসকলক আঁচনি দিওঁতে কেতিয়াও কোৱা নাছিল যে কংগ্ৰেছ কৰিলে আঁচনি পাবা, কংগ্ৰেছ নকৰিলে আঁচনি নাপাবা। কিন্তু আজিৰ তাৰিখত এনেকুৱা বিভিন্ন স্বাৰ্থ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মা ডাঙৰীয়া আমাৰ অসমৰ মহিলাসকলৰ ওপৰত জাপি দিছে। আৰু আমি কৈছোঁ যে এই আঁচনি পিঞ্জৰা আমি ভাঙিবলৈ বিচাৰোঁ। আমি মহিলাসকলক সন্মান কৰিবলৈ বিচাৰোঁ। প্ৰত্যেক যোগ্য মহিলা নিজৰ আঁচনি সুবিধা লাভ কৰিব লাগে। এনেকুৱা কাম আমি পৰৱৰ্তী দিনত কৰিম। কিন্তু মহিলাসকলে কয় যে আমি মাত্ৰ আঁচনিৰ ওপৰত নিৰ্ভৰ থাকিবলৈ বিচৰা নাই, আমাক চাকৰি দিয়ক। আৰু আমি নিজৰ মেনিফেষ্টোৰ যোগেদি মানুহসকলক আমি অসমৰ সমাজক কথা দিছোঁ, আমাৰ চৰকাৰ আহিলে 3 লাখ মহিলাসকলক অসমৰ চৰকাৰী চাকৰি দিয়া হ'ব। 3 লাখ চৰকাৰী চাকৰি মাত্ৰ মহিলাসকলৰ বাবে আমি দিয়া হ'ব। তেওঁলোকৰ শিক্ষাৰ ক্ষেত্ৰত দিয়া হ'ব, তেওঁলোকৰ আইনী আমাৰ বিভাগত দিয়া হ'ব, তেওঁলোকৰ বয়োজ্যেষ্ঠসকলৰ বাবে যে বিশেষ মন্ত্ৰালয়, বিশেষ চৰকাৰী বিভাগ আমি মুকলি কৰিবলৈ বিচাৰোঁ, তাত মহিলাসকলক চৰকাৰী চাকৰি দিয়া হ'ব। আজি মহিলাসকলে কয় যে ড্ৰাগছে আমাৰ সমাজখন খাই দিছে। মদৰ দোকান, হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মা ডাঙৰীয়া খোলা মদৰ দোকান আজি অসমৰ গাঁৱৰ ভিতৰত চাৰিওফালে অপৰাধ বৃদ্ধি কৰিছে। আমি অসমৰ মহিলাসকলক কৈছোঁ যে আমি নিচামুক্ত অসম গঢ় দিম। আমি আপোনালোকৰ গাঁও নিচামুক্ত গাঁও বনাম। আপোনালোকৰ জিলা নিচামুক্ত জিলা আমি সৃষ্টি কৰিম। আৰু কেনেদৰে কৰিম যে আমাৰ গাঁৱৰ VDP ভিলেজ ডিফেন্স পাৰ্টিক আমি বেছি অধিকাৰ দিম। আমি গাঁৱৰ BDP বাহিনীক আমি বেছি আইনী সুৰক্ষা দিম। লগতে আমি মহিলাসকলৰো আমি প্ৰতিখন গাঁৱৰ ভিতৰত আমি কমিটি বনাম। মহিলাসকলৰ প্ৰতিখন গাঁৱৰ ভিতৰত নিচামুক্ত মহিলা কমিটি আমি প্ৰতিখন গাঁৱৰ ভিতৰত আমি সৃষ্টি কৰিম। আজি এই অঞ্চলত বহুত বাগান আছে। বাগানৰ ওচৰত বাগান অঞ্চলত যাওঁতে ল'ৰা ছোৱালীবোৰ কয় যে হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মা ডাঙৰীয়া আমাৰ বাগান অঞ্চলৰ সেই স্কুলখন বন্ধ কৰি দিলে, বহুত দূৰলৈ যাব লাগে। আমি সেইসকলক কৈছোঁ আমাৰ চৰকাৰ আহিলে বাগানৰ ল'ৰা ছোৱালীবোৰ, ভিতৰৰ অঞ্চলৰ ল'ৰা ছোৱালীবোৰ, পিছপৰা অঞ্চলৰ ল'ৰা ছোৱালীবোৰ স্কুললৈ যাবলৈ আমি বিনামূলীয় স্কুল বাছ আমি ব্যৱহাৰ কৰিম। বিনামূলীয় স্কুল বাছ যোগেদি আপোনালোকৰ ল'ৰা ছোৱালীবোৰ স্কুললৈ যাব পাৰিব। এয়া হ'ল আমালোকৰ সংকল্প, এয়া প্ৰেৰণা আমি লৈছোঁ প্ৰয়াত তৰুণ গগৈদেৱৰ পৰা। আৰু এনেদৰে অসমৰ মহিলাসকলৰ বাবে বৰ অসমৰ আমি কল্পনা কৰিছোঁ। আমি নতুন বৰ অসমৰ কল্পনা কৰোঁতে আমি প্ৰেৰণা লৈছোঁ প্ৰয়াত জুবিন গাৰ্গৰ পৰা। এটা মিডিয়া ইণ্টাৰভিউত জুবিন গাৰ্গক সোধা গৈছিল কি যদি আপোনালোকক মুখ্যমন্ত্ৰী বনোৱা যায় তেতিয়া আপোনালোকে 3টা কি কাম কৰিব? তেতিয়া প্ৰয়াত জুবিন দাই কৈছিল যে মই প্ৰথম কাম কৰিম যে মই অসমখন এই বানপানী সমস্যা মই ৰোধ কৰিবলৈ বিচাৰোঁ। দ্বিতীয় কথা জুবিন দাই কৈছিল যে এই ভ্ৰষ্টাচাৰী শাসন যে চলি আছে, অসমৰ ৰাজনীতি যে ভ্ৰষ্টাচাৰী মানুহবোৰ আছে, মই অসমৰ ৰাজনীতি ভ্ৰষ্টাচাৰী ৰাজনীতিবিদৰ পৰা মুক্তি দিয়াম। আৰু তেওঁ তৃতীয় কথা কৈছিল যে অসমৰ ভিতৰত যথেষ্ট নিবনুৱা সমস্যা আছে, এই নিবনুৱা সমস্যা সমাধান কৰিবলৈ অসমৰ যুৱকসকলক বিভিন্ন ক্ষেত্ৰত উপাৰ্জন কেনেকৈ কৰিব লাগে মই তাৰ বাবে প্ৰশিক্ষণ আমি যুৱ সমাজৰ মাজত লৈ যাম। আৰু এই কল্পনা নয়, এই মহান জুবিনদাৰ কল্পনা আৰু প্ৰেৰণা লৈ আমি নতুন বৰ অসমৰ কল্পনা কৰিছোঁ। সেইকাৰণে মই শেষত এটাই কথা অনুৰোধ কৰিছোঁ কি যদি অসমত নতুন বৰ অসম লাগে তেতিয়া অহা 9 তাৰিখত হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মা ডাঙৰীয়া অসমৰ পৰা বিদায় দিব লাগিব। যি হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মা ডাঙৰীয়া প্ৰতি মাহত মহিলাসকলক 1250 টকা দিয়ে আৰু নিজৰ পৰিবাৰৰ নামত 12,000 বিঘা মাটি লৈ এই হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মা ডাঙৰীয়াক বিদায় দিব লাগিব।
যি হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মা ডাঙৰীয়া আজি তেওঁ হিন্দু ধৰ্মৰ নামত তেওঁলোকে ভোট বিচাৰে, কিন্তু গৌৰৱ সিন্ডিকেটৰ মানুহৰ পৰা পইচা লৈ এই হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মা ডাঙৰীয়াক অসমৰ পৰা বিদায় দিব লাগিব। আজি সেইকাৰণে যদি অসমৰ ভিতৰত শান্তি সম্প্ৰীতি লাগে, তেতিয়া অহা 9 তাৰিখত হাতৰ চিনপত ভোট দি জয়ন্ত বৰা ডাঙৰীয়াক জিকাব লাগিব, শংকৰ জ্যোতি কুটুম ডাঙৰীয়াক জিকাব লাগিব, আৰু বিহালীত আমাৰ CPIML প্ৰাৰ্থী মিত্ৰজোঁটৰ প্ৰাৰ্থী জ্ঞানদীপ সৰকাৰ ডাঙৰীয়াক জিকাব লাগিব। মই বিশেষ আৰু দীঘলীয়া নকৰোঁ। আজি মই স্বাগতম জনাইছোঁ মাননীয় আমাৰ দলৰ নেতা যিজনে कन्याकुमारी परा कश्मीर के खुशखरी कोले कि नफरत की बाजार में मोहब्बत की दुकान खोलनी है। अब मैं राहुल गांधी जी को हमारे मंच पर निमंत्रण करता हूं और वो हम सबको संबोधन करे। राहुल गांधी जिंदाबाद, राहुल गांधी जिंदाबाद, कांग्रेस पार्टी जिंदाबाद, कांग्रेस पार्टी जिंदाबाद। धन्यवाद। जय हिंद, जय आय। गौरव गोगोई जी, बंधु तिर्की जी, स्टेज पे कांग्रेस पार्टी और अलायंस के वरिष्ठ नेता, हमारे कैंडिडेट्स जयंत बोरा जी, डॉक्टर शंकर ज्योति कुटुम जी, सुनील छेत्री जी, ज्ञानेंद्र सरकार जी, भाइयों और बहनों, प्रेस के हमारे मित्रों, आप सबका यहां बहुत बहुत स्वागत, नमस्कार। कैसे हैं आप लोग? सुनाई नहीं दिया, कैसे हैं आप लोग? आपने देखा है कि आपके जो चीफ मिनिस्टर हैं 24 घंटा कुछ ना कुछ उल्टी सीधी बात करते रहते हैं। देखा आपने? ये जो जमीन है ये शंकरदेव जी की जमीन है, गोपीनाथ बोरदोलोई जी की जमीन है, भूपेन हजारिका जी की जमीन है, अजान पीर, तरुण गोगोई और जुबीन गर्ग की जमीन हैगा नहीं? अब पूरी जिंदगी जुबीन गर्ग ने असम को जोड़ने में लगा दी। जुबीन गर्ग ने अपनी जिंदगी में किसी से भी बदतमीजी से बात की क्या? किसी को गाली दी? किसी को धमकी दी? ये असम की संस्कृति है। आपके जो बड़े बड़े नेता होते हैं, किसी का भी आप नाम पढ़ लीजिए, किसी ने भी असम को तोड़ने का काम नहीं किया, नफरत फैलाने का काम नहीं किया, सारे के सारों ने जोड़ने का काम किया और मोहब्बत से उन्होंने अपनी जिंदगी जी। और आज आपके पास रिकॉर्ड है, हिंदुस्तान का सबसे भ्रष्ट चीफ मिनिस्टर, सबसे ज्यादा नफरत फैलाने वाला चीफ मिनिस्टर, सबसे ज्यादा उल्टी सीधी बात करने वाला चीफ मिनिस्टर असम का चीफ मिनिस्टर है। और यह पता है क्यों इतनी उल्टी सीधी बात कर रहा है? आपको मालूम है क्यों? क्योंकि यह जानता है कि कांग्रेस पार्टी के बब्बर शेर इसको जेल में डालने जा रहे हैं। जैसे जंगल में हिरण इधर उधर देखता है, रात को सोता नहीं है, डरता है कि कहीं ना कहीं से कभी ना कभी मुझे बब्बर शेर पकड़ लेगा, वैसे ही आपके चीफ मिनिस्टर रात को नहीं सोते हैं,
दिन भर इधर उधर देखते रहते हैं, उल्टी सीधी बात करते रहते हैं, मगर भैया कभी ना कभी हमारे हाथ आएगा। ये आज भगले कल भगले कोई फर्क नहीं पड़ता, कभी ना कभी ये कांग्रेस पार्टी के बब्बर शेरों के हाथ में आएगा। और फिर देखना, ये जो इधर उधर जंप मारता है ये सब बंद हो जाएगा, हाथ जोड़ेगा, असम की जनता से माफी मांगेगा, कांग्रेस पार्टी के नेताओं से माफी मांगेगा। मगर मैं आज ही बता रहा हूं, माफी का कोई मतलब नहीं है, कार्रवाई इस पे होगी, कानूनी कार्रवाई इस पे होगी। इसको जितना भी जंप लगाना है लगा दे, जितनी भी हरकत अभी करनी है कर ले, मगर इसको हम छोड़ेंगे नहीं। हमारी बात नहीं है, असम की जनता इसको नहीं छोड़ने वाली है। ये जो आपका प्रदेश है, ये फूलों का गुलदस्ता जैसा प्रदेश है। इसमें अलग अलग लोग रहते हैं, अलग भाषाएं बोली जाती हैं, अलग धर्म के लोग रहते हैं, अलग कम्युनिटी के लोग रहते हैं, आदिवासी रहते हैं, अलग अलग लोग रहते हैं। और आपकी शक्ति भाईचारा और प्रेम है, यही असम की शक्ति है, और यही आपने पूरे देश को दिखाया, दुनिया को दिखाया है। जो मैंने नाम पढ़े, शंकर देव जी से लेकर जुबिन गर्ग तक, इन्होंने यही काम किया था, लोगों को जोड़ने का काम किया था। अलग अलग कम्युनिटीज हैं। यहां पे आपने मुझे ये गुरखा का चिन्ह दिया है, ये दिया है ना, आप लोगों ने देश की रक्षा की है, बॉर्डर पे आप लोग हमारी रक्षा करते हो, आपका बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन है देश को। और आप जैसी अलग अलग कम्युनिटीज हैं, हर कम्युनिटी असम की स्ट्रेंथ है, ताकत है। और ये आपके चीफ मिनिस्टर और उनके जो मालिक बैठे हैं दिल्ली में, बिजनेस पार्टनर, मालिक कह लो, बिजनेस पार्टनर कह लो, अमित शाह जी, नरेंद्र मोदी जी, एटीएम बना रखा है आपका। बैंक की मशीन होती है ना, उसमें एटीएम मशीन में कार्ड डालते हैं, नंबर डालते हैं और फिर पैसा निकलता है ना, वही अमित शाह जी ने, नरेंद्र मोदी ने और ये जो आपके चीफ मिनिस्टर हैं, इन्होंने एटीएम बना रखा है आपका। जहां भी जमीन चाहिए, जहां भी चाहिए, अंबानी को चाहिए, अदानी को चाहिए, 1 मिनट में आपसे जमीन छीनकर कोई ना कोई बहाना बनाकर इनको दे देते हैं। अदानी सोलर को 18,000 बीघा जमीन दी है एटीएम ने, अंबानी 13,000 बीघा, हेमंत और अमित शाह की एटीएम ने। अदानी थर्मल प्रोजेक्ट 6,000 बीघा एटीएम ने। अदानी पावर स्टोरेज 1,400 बीघा। और सबसे मजेदार, बाबा रामदेव उसको एटीएम से 60,000 बीघा जमीन दी गई है। किसकी जमीन है ये रामदेव की जमीन है क्या? ये अदानी की जमीन है क्या? अंबानी की जमीन है क्या? ये असम की जमीन है, ये असम की जनता की जमीन है, असम के किसानों की जमीन है। और इसको सिंडिकेट ने, सबसे भ्रष्ट चीफ मिनिस्टर ने आपसे छीनकर इन लोगों को दी है। आप क्या सोचते हो ये फ्री में देता है क्या? ये मुफ्त में जमीन दे रहा है क्या? नहीं भाई, इस जमीन के लिए बीजेपी को, इनके नेताओं को, चीफ मिनिस्टर को ये लोग पैसा देते हैं, सपोर्ट देते हैं, मीडिया पे टाइम देते हैं। ये आपके प्रदेश में हो रहा है। अब मजे की बात हुई है, डोनाल्ड ट्रंप कहता है
नरेंद्र मोदी के बारे में कहता है, जब भी मैं नरेंद्र मोदी के करियर को खत्म करना चाहता हूं मैं कर सकता हूं। कहता है ना, बोला ना कि यार ये नरेंद्र मोदी कौन है, इसके करियर को, इसके राजनीतिक करियर को मैं 2 मिनट में खत्म कर दूंगा। कैसे करेगा? एप्स्टीन नाम सुना आपने? एप्स्टीन का नाम सुना है ना? एप्स्टीन फाइल पड़ी है अमेरिका में, 35 लाख फाइलें पड़ी हुई हैं। उसमें हरदीप पुरी का नाम आया, इनके मंत्रियों का नाम आया, और अमेरिका ने वो फाइलें बंद रखी हुई हैं। क्यों? क्योंकि आपके प्रधानमंत्री का नाम उस फाइल में, उसका चरित्र का पूरी की पूरी हिस्ट्री उसके फाइल में पड़ी हुई है। 100% सर। तो जैसे ही ट्रंप ट्वीट करता है, नरेंद्र मोदी कांपना शुरू कर जाता है कि भैया ये खोल ना दे। डोनाल्ड ट्रंप ने अदानी पर भी केस खोल दिया, क्रिमिनल केस अमेरिका में, क्योंकि डोनाल्ड ट्रंप जानता है कि अदानी कोई मामूली कंपनी नहीं है। अदानी बीजेपी पार्टी का फाइनेंशियल सिस्टम है, पैसे का सिस्टम है। ये मिले हुए हैं। ये सचमुच में अदानी नहीं है। इसका अगर आप सच्चा नाम समझना चाहते हो, इसका सच्चा नाम मोदानी है। तो डोनाल्ड ट्रंप को पता लग गया कि भैया ये मोदानी की सच्चाई पता लग गई, केस लगा दिया। आप पार्लियामेंट में नरेंद्र मोदी को देखो। मैंने पार्लियामेंट में भाषण दिया, 4 घंटे मुझे नहीं बोलने दिए। इशारा किया अमित शाह को कि भैया इसको रुकवाओ। 4 घंटे रोकने की कोशिश की, और फिर उसके बाद आप टीवी देखो। जब मैं एप्स्टीन की बात उठाने जा रहा था, अदानी की बात उठाने जा रहा था, नरेंद्र मोदी भाग के लोकसभा से भाग निकला। तो नरेंद्र मोदी को डोनाल्ड ट्रंप ने कंट्रोल कर रखा है ना? और आपके चीफ मिनिस्टर को अमित शाह ने और नरेंद्र मोदी ने कंट्रोल कर रखा है। ये इसका पूरा का पूरा भ्रष्टाचार जो है, इसका पूरा इंफॉर्मेशन नरेंद्र मोदी अमित शाह के पास है। आप मत सोचो कि असम को असम से चलाया जाता है, असम को दिल्ली से चलाया जाता है। जो नरेंद्र मोदी और अमित शाह कहते हैं वही ये करता है। और इसने एक गलती, बहुत बड़ी गलती की। इसने भ्रष्टाचार में अपने परिवार को भी शामिल कर दिया। अब सिर्फ ये नहीं फंसेगा, अब इसका परिवार भी फंसेगा। उनको भी इसने बर्बाद कर दिया। जमीन के मामले में, करप्शन में परिवार को डाल दिया, बेचारा परिवार भी फंसेगा। कोई नहीं बचने वाला इनमें से। अब आप कहोगे कि भाई मैं आपसे पूछना चाहता हूं, भैया शांत हो जाइए, डिस्टर्ब मत कीजिए। मैं आपसे पूछना चाहता हूं, पिछले इलेक्शन में बीजेपी ने आपसे कहा था कि 6 कम्युनिटीज को वो एसटी स्टेटस देंगे। वो दिया उन्होंने? मिल गया आपको? कहा था 500 रुपए गैस सिलेंडर के देंगे, मिल गया? कहा था 15 लाख रुपए बैंक अकाउंट में जाएगा, मिल गया? टी गार्डन वर्कर्स से उन्होंने कहा था कि 350 रुपए हर दिन के उनको देंगे। पिछले चुनाव में बोला था। आपको कितना मिलता है? 350 मिल रहा है क्या? 250 मिलता है। और अब क्या कर रहे हैं? पिछली बार 350, अब कह रहे 500 मिलेगा। अब 500, पिछली बार 350, अब 500। तो जहां भी इनको झूठ बोलना चाहते हैं, जहां भी बोल देते हैं, कोई फर्क नहीं पड़ता इनको। हम यहां आपसे झूठ बोलने नहीं आए,
हम आपको साफ बता देंगे कि आपकी जो 6 कम्युनिटीज हैं उनको हम SC/ST स्टेटस दे देंगे और हमने मैनिफेस्टो में साफ लिख दिया है टी वर्कर्स को हम 450 कितना दे रहे हैं टी वर्कर्स को 450 टी वर्कर्स को 450 रुपए दिन के हम देने वाले हैं। असम में कांग्रेस पार्टी ने 5 निर्णय आपके हित के लिए लिए हैं। जैसे ही हमारी सरकार यहां आएगी सबसे पहला काम अनकंडीशनल मंथली कैश ट्रांसफर हर महिला के बैंक अकाउंट में और 50,000 रुपए जो भी महिला छोटा बिजनेस चालू करना चाहती है उसको 50,000 रुपए बिजनेस चालू करने के लिए बैंक अकाउंट में पैसा। जुबिन गर्ग जी की मैंने बात की, हमारी गारंटी है कि 100 दिन के अंदर जुबिन गर्ग के मामले में जिसको सजा मिलनी है मिलेगी और कार्रवाई की जाएगी। भैया देख लो, मैं बता रहा हूं आपको, मैंने आपको बता दिया, ये रात को सो नहीं पा रहा है, ये सो नहीं पा रहा है रात को, क्योंकि ये जानता है कि कांग्रेस पार्टी के बब्बर शेर घूम रहे हैं आगे पीछे इधर उधर, और कहीं ना कहीं दिन आपके चीफ मिनिस्टर के खिलाफ कार्रवाई होगी और असम को न्याय मिलेगा। जमीन के मामले में जो आपका एक सोनिया पट्टा है उसको हम मियादी पट्टा में बदलने जा रहे हैं। 10 लाख लोगों को इसका फायदा मिलने जा रहा है। आपकी जो जमीन है उसका पट्टा, परमानेंट पट्टा 10 लाख लोगों को कांग्रेस पार्टी की सरकार देगी। जो हमारे सीनियर सिटीजन्स हैं, जो बुजुर्ग लोग हैं, उनको 1250 रुपए हर महीने का पेंशन और उनके लिए एक नई मिनिस्ट्री जो उनकी देखभाल करेगी और उनकी समस्याओं को हल करेगी। और अंत में सबसे बड़ा काम, देखिए कभी ना कभी सब लोग के परिवार में कोई ना कोई बीमार होता है। किसी को कैंसर हो जाता है, दिल का दौरा हो जाता है, चोट लग जाती है, अमीर लोग अस्पताल चले जाते हैं, लाखों रुपए दे देते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं। मगर जिनके पास इतना पैसा नहीं होता है, जो मजदूरी करते हैं, वो बर्बाद हो जाते हैं। एक व्यक्ति उनके परिवार में बीमार हो जाए, वो खत्म हो जाते हैं, फाइनेंशियली डूब जाते हैं। तो हमने निर्णय लिया है कि हम एक नया हेल्थ इंश्योरेंस स्कीम आसाम के लिए ला रहे हैं। इसमें हर परिवार को, आप सुनिए अच्छी तरह, हर परिवार को 25 लाख रुपए हेल्थ इंश्योरेंस मिलने जा रहा है। आपके परिवार में कोई भी बीमार होगा, कोई भी बीमारी हो, आज भी वो जो बीमार है, जिसका कैंसर हो या कुछ हो, आपके इलाज के लिए परिवार को 25 लाख रुपए असम की सरकार देने जा रही है। इससे स्वास्थ्य के सिस्टम में पैसा जाएगा, नए डॉक्टर, नई नर्सेज, नए सपोर्ट स्टाफ ट्रेन होंगे और पूरे असम को जबरदस्त फायदा होने जा रहा है। भाइयों और बहनों,
यहां पे आप कांग्रेस पार्टी को पूरा समर्थन दीजिए, हमारे अलायंस पार्टनर्स को पूरा समर्थन दीजिए, इनको भारी बहुमत से जिताइए। कांग्रेस पार्टी लोगों को जोड़ने का काम करती है। हमारी विचारधारा जुबिन गर्ग जी की विचारधारा है, शंकर देव जी की विचारधारा है। हम नफरत नहीं फैलाते हैं, हम प्यार मोहब्बत की बात करते हैं। कन्याकुमारी से कश्मीर 4000 किलोमीटर हम चले, एक ही मैसेज था, नफरत के बाजार में मोहब्बत की दुकान खोलनी है। और यही असम का तरीका है, यही असम का इतिहास है, यही असम की हिस्ट्री है। आप कांग्रेस पार्टी का समर्थन दीजिए और चीफ मिनिस्टर को सीधा हम मैसेज दे रहे हैं, जितना आपको बोलना है आप बोलो, कुछ ही दिन बचे हैं, आप बोलो, खुल के बोलो, जितनी नफरत फैलानी है फैलाओ, मगर अंत में आपके खिलाफ कार्रवाई होगी, आज नहीं तो कल। धन्यवाद, नमस्कार, जय हिंद। बहुत बहुत धन्यवाद राहुल गांधी जी। এতিয়া মনোজ গৌতম ডাঙৰীয়াক মই শলাগৰ শৰাই জনাবলৈ অনুৰোধ জনাইছোঁ। সন্মানীয় আজি বিশ্বনাথৰ আৱৰ্ত ভ্ৰমণৰ সন্মুখৰ খেলপথাৰত অনুষ্ঠিত হোৱা বিশাল নিৰ্বাচনী সভাত উপস্থিত আমাৰ সকলোৰে শ্ৰদ্ধাৰ নেতা জননেতা ৰাহুল গান্ধী ডাঙৰীয়া, আমাৰ মাজত উপস্থিত হোৱা প্ৰদেশ কংগ্ৰেছৰ সন্মানীয় সভাপতি শ্ৰীযুত গৌৰৱ গগৈ ডাঙৰীয়া, আমাৰ জ্যেষ্ঠ নেতা শ্ৰীযুত বন্ধু তিৰ্কী ডাঙৰীয়া, AICCৰ সেক্ৰেটাৰী তথা আমাৰ অসমৰ তত্ত্বাৱধায়ক মনোজ চৌহান ডাঙৰীয়া, বিশ্বনাথ জিলা কংগ্ৰেছৰ সভাপতি প্ৰশান্ত হাজৰিকা ডাঙৰীয়া, ভাৰতীয় জাতীয় কংগ্ৰেছ দলৰ প্ৰাৰ্থী বিশ্বনাথৰ জয়ন্ত বৰা ডাঙৰীয়া, আমাৰ ডক্টৰ শংকৰ কুটুম ডাঙৰীয়া, সুনীল ছেত্ৰী ডাঙৰীয়া, জ্ঞানেন্দ্ৰ চৰকাৰ ডাঙৰীয়া।